والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں مولانا. اور زور سے سلوات کو پڑھیے گا ورنہ بارش ہونے لگے گی. آہستہ آہستہ آپ سلوات پڑھیے. خالق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا یہ مطلب نہیں کہ سچے اعظم گڑھ کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم لوگ ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر کے جا رہے ہیں. کیونکہ سچوں کے ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظریے کے مطابق تمہارا نظریہ ہو، ان کی فکر کے مطابق تمہاری فکر ہو، ان کی زندگی کے مطابق تمہاری زندگی ہو، ان کی سیرت کے مطابق تمہاری سیرت ہو. یعنی اپنی سیرت کو ان کی سیرت سے ملا دو. آج کے اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو ساری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ آپ ظلم کیوں کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ظلم کے خلاف اگر بولنے کی طاقت ختم ہو جائے اور ظلم کے خلاف بولنے کی طاقت نہ رہے تو یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے. پوری تاریخ آپ دیکھ لیں کہ ظلم کے خلاف کسی بھی بولنے کی طاقت اور ہمت نہیں تھی. ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، جدھر آپ دیکھیں ظلم ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ایسے ایٹمی اسلحے تیار کیے جا رہے ہیں کہ انہیں فخر ہے کہ ہم ایک منٹ میں پوری دنیا کو ختم کر دیں. ایک آدمی کی زندگی سنورنے میں کتنی عمر لگ جاتی ہے اور آپ ایک منٹ میں پوری دنیا ختم کر دیں گے. نہ جانے کون کتنی محنت سے ڈاکٹر بنا ہوگا، کون کتنی محنت سے انجینئر بنا ہوگا، کون کتنی محنت سے عالم بنا ہوگا، کون کتنی محنت سے جج بنا ہوگا. آپ نے ایک بٹن دبایا، ڈاکٹر بھی ختم، انجینئر بھی ختم، مولوی بھی ختم. کتنی زندگیاں صرف ہوئی تھی اپنی زندگی کو بنانے میں، اور آپ نے ایٹمی اسلحے کے ذریعے سے سب کو ختم کر دیا. تو اب آج دنیا ہے پریشان، اپنے ہی ہاتھوں سے پریشان، اپنے کیے پہ پریشان. یعنی خود جو ایٹمی اسلحے بنا چکے ہیں انہیں بھی سکون نہیں ہے، سکون کی دولت سے محروم ہو گئے. اسی لیے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے یورپ کنٹریز سے ہیپی آیا کرتے تھے، بال بڑھے ہوئے اور نشہ کر رہے ہیں اور سڑک پر پڑے ہیں اور ادھر اور ادھر. وہ بڑے دولت مند تھے، سکون کی دولت سے محروم ہو کر کے سکون لینے آئے. تو سکون لیا کس چیز میں؟ نشے میں، شراب میں، اس میں سکون حاصل کیا. اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو سوائے ذکر خدا کے سکون کہیں نہیں ہے. درود پڑھ محمد. تو ساری دنیا میں بے سکونی ہے، ساری دنیا میں بے چینی ہے. خود ہمارے شیولی بھی آپ دیکھ لیجیے، پہلے ایک طرف سے نکلیے اور دوسری طرف پہنچ جائیں. یہ سب کے کچے مکان ہوا کرتے تھے. اب تو اگر کسی کا کچا مکان ہے اور بارش میں خدا نخواستہ کپڑا نلیا گر گیا تو ملنا مشکل ہو جاتا ہے، مل نہیں پاتا ہے. تو کل کچے مکانات تھے، آج ماشاءاللہ پکے مکانات زیادہ ہیں. ہوں گے کچھ کچے مکانات ہوں گے مگر پکے مکانات زیادہ ہیں. کل کہیں دور 2-4 کوس پہ اگر کبھی کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے توڑ ہے. کیا بات ہے. اب گاؤں میں دعوت ہوتی ہے، جانے کی ہمت نہیں پڑتی. اس کی وجہ کیا؟ کل گھروں میں اچھا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، کہیں اچھا کھانا مل جاتا تھا تو لوگ 2-4 کوس جایا کرتے تھے. کل جو شادی بیاہ میں کھانا پڑتا تھا وہ تو گھروں میں پڑنے لگا. تو کل کے مقابلے میں ہمارا اچھا مکان ہے، کل کے مقابلے میں ہماری اچھی زندگی ہے، ہمارا اچھا لباس ہے،
हमारे पास अच्छी सवारी है। जिसके पास साइकिल होती थी, साइकिल, तो बड़ा खुश होता था कि हमारे पास साइकिल है। और इसी शिवली का वाकया शायद मालूम न हो आप लोगों को, पहले जब यहाँ साइकिल आई थी तो लोगों ने रस्सी से बांध दिया था कि कहीं भाग लग जाए। और कर रहे हैं तो साइकिल चला, मतलब बहुत बड़ी चीज समझी जाती। आज माशाअल्लाह 4 व्हीलर मोटरसाइकिल है। तो देखिए तफसील में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कल के मुकाबले में हमारी अच्छी जिंदगी है, हमारा मकान अच्छा है, हमारा लिबास अच्छा है, हमारा खाना अच्छा है, हमारा रहन सहन अच्छा है, हमारा माहौल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बात क्या है, परेशानी क्या है? कल सुकून ज्यादा था, आज सुकून नहीं। कल परेशानियां बहुत सी ज्यादा थी लेकिन सुकून बहुत ज्यादा था। ओ दरवाजे पर आग जलती थी और उसमें आलू डाला जाता था और आराम से खाया जाता बिल्कुल था। लगता था आगे बैठ के पीते थे, बड़ा सुकून था। आज इतना टेंशन है कि न बीवी से सही तौर पे बात कर पा रहे हैं, न बच्चों से सही तौर पे बात कर रहे हैं, न माँ बाप से सही। टेंशन, हर आदमी टेंशन में मुब्तला है। भाई टेंशन क्यों है? मैं थोड़ी देर के लिए अर्ज करना चाहता हूँ। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, सिर्फ बेशतर कहा करता हूँ, टेंशन की सबसे बड़ी दलील क्या है, सबूत क्या है? टेंशन का सबूत ये कि जब दिमागी टेंशन होता है तो सबसे पहला हमला नींद पे होता है। करवटें बदलते रहते, नींद नहीं आती। यहाँ तक के नींद की गोलियां खाते हैं, वो वाली गोली बंदूक वाली नहीं, नींद वाली गोली, नींद वाली गोली खाते हैं। मगर बेचैनी इतनी है, इस्तिराब इतना है कि नींद की गोली का असर नहीं होता है, नींद पे हमला होता है। ये है बेसुकूनी, ये है बेचैनी। हमारी नींद पे हमला हो गया, सुकून छिन गया। और जब बिल्कुल सुकून होता है तो लोग खर्राटे लिया करते हैं। 2-4 घरों तक आवाज जाती थी खर्राटे की, माशाअल्लाह बड़ा आदमी सो रहा है, सुकून के साथ सोया करते थे। आज नींद से महरूम हो गया है आदमी। तो आए दो मजलिसे हुसैन को, जो नींद घर पे नहीं आती है वो नींद घर से आ रही है। मोहम्मद वजह क्या है? जहाँ टेंशन होता है वहाँ नींद नहीं आती, जहाँ सुकून होता है वहाँ नींद आती है। और अज़ा सुकून की जगह है, हर टेंशन खत्म हो जाता है। टेंशन पैदा करता है शैतान, और अज़ा पे शैतान आ नहीं पाता है। तो मोमिनीन से कहा जा रहा है कि ऐ मोमिनों और ईमान लाने वालों, तकवा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो आज जिधर देखिए जुल्म पैदा हुआ है, एटमी असलहे बनाए जा रहे हैं, मिसाइलें तैयार हो रही है, बम तैयार हो रहे हैं, बम तैयार हो रहे हैं, क्या क्या असलहे तैयार हो रहे हैं। खुद इंसान की जिंदगी खतरे की जद से आ रही है। यानी जो लोग बना रहे हैं वो भी परेशान है कि कहीं खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो हमारा ही मुल्क वीरान हो जाएगा, हमारे मुल्क तबाह हो जाएगा, या किसी मुल्क ने उस जखीरे पे हमला कर दिया तो हम भी तबाह हो जाएंगे। तो ये इतनी असलहे बनाने वाले परेशान हैं, और वही नहीं परेशान है, उनको बनाते देखकर हम सुनने वाले भी परेशान हैं कि या अल्लाह ये दुनिया कहाँ जा रही है। इस परेशानी के आलम में सारी दुनिया इंतजार कर रही है एक ऐसे रहनुमा का, एक ऐसे हादी का कि जो आकर के निज़ाम आदल कायम करे और दुनिया से जुल्म का खात्मा करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है कि वो हमारा इमाम है। एक बात मैं और कहा करता हूँ कि देखिए, अगर कोई आदमी बीमार न हो रहा हो, और जो लोग डॉक्टर वगैरह हो, डॉक्टर निशान साहब भी डॉक्टर नहीं है, तो जो लोग डॉक्टर हैं उनको एक नुस्खा बताता हूँ। अगर लोग बीमार न हो रहे, एक साहब ने मस्जिद में कहा कि हज़रात दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे रिस्क में इजाफा करे। तो एक आदमी पुकारा रही डॉक्टर है, महल्ले में बीमारी पाई जाए,
یہ ڈاکٹر ہے. اگر کوئی بیمار نہ ہوتا ہو تو 8-10 آدمی کو تیار کیجیے. ایک آدمی جائے کہ ارے لگتا ہے آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں, چہرہ گیلا گیلا سا لگ رہا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. دوسرا آدمی تھوڑی دیر کے بعد ارے آپ کی آنکھیں تو بالکل پیلی پیلی معلوم ہو رہی, ذرا ڈاکٹر کو دکھائیے. تیسرا آدمی آئے گئے تو چہرہ بھی گیلا ہو گیا آپ کا. انشاءاللہ 8واں آدمی جب آگے کہے گا یہ بیمار ہو جائے گا. یہی حال ہماری قوم کا ہے. ہر آدمی کا ہماری قوم بیکار ہے, ہماری قوم بری ہے, ہم خراب راستے پہ جا رہے ہیں, ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں. ہم برے نہیں بھی ہوں گے تو برا برا کہہ کے برا بنا دو. یاد رکھے آپ برے ہم ہیں, اس کا ہمیں اقرار ہے, مگر دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں 1000 درجہ بہتر ہے. دوسری قوموں کے مقابلے میں 1000 درجہ بہتر ہے. کسی قوم کے پاس عباس کا علم نہیں ہے, کسی قوم کے پاس حسین کا تعزیہ نہیں ہے, کسی قوم کے پاس فرشیہ ظاہر حسین کی علی نہیں ہے. درود پڑھ دے محمد. تو ہم دوسری قوموں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے. دلیل کیا ہے؟ جناب موسیٰ 40 راتوں کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. 40 راتوں کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے جناب موسیٰ چلے گئے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 40 راتوں کی جدائی موسیٰ کی قوم برداشت نہ کر سکتی, اور سوائے جناب ہارون کے جو وسیع تھے جناب موسیٰ کے, جناب ہارون کے علاوہ جتنے تھے سب اپنے پرانے مذہب پہ لوٹ گئے. موسیٰ کے مذہب پر ایک بھی باقی نہ رہا. 40 راتوں کی جدائی قوم موسیٰ برداشت نہ کر سکی. الحمدللہ ایک ہم ہے 1200 سال سے ہمارے امام ہم کو چھوڑ کر گئے ہیں, اور محبت کی جس راہ پہ چھوڑ کے گئے تھے وہی کھڑے اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. درود پڑھ دے محمد. دیکھیے اللہ جو ہے ہر ایک کا امتحان لیتا ہے. اس نے نبیوں کا امتحان لیا, اماموں کا امتحان لیا, بڑے بڑوں کا امتحان لیا, تو آپ کا امتحان کیوں نہیں لیتا؟ آپ فرش اعظم میں بیٹھے تو کچھ ایسا منظر آئے گا کہ اللہ امتحان لے گا کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ادھر دیکھ رہے ہیں. فیصلہ یہ کیجیے کہ آپ کو کدھر دیکھنا ہے, ورنہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. آپ دیکھیے اس ایٹمی دور میں جب کہ ہر طرف برائیاں پھیل رہی ہیں اور پوری دنیا خطرے کے زد پہ ہے, ایسے میں انتظار تو ہو رہا ہے ایک ایسے رہبر کا, ایک ایسے ہادی کا, مگر جو سرپسند ہیں, جو فتنہ ساز ہیں, جو یہ برائیاں پھیلا رہے ہیں, وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. کیا کہہ کر تمہارے امام کے پاس ایک تلوار ہوگی, امام تلوار ہی تو لے کر کے آئیں گے, تو تمہارے امام کے پاس تلوار ہوگی, اور یہ ایٹمی دور ہے, ایک بم مارے گی تلوار کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بم اگر اڑ گیا, دیکھ رہے ہو میزائلیں چل رہی ہیں, پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے, تو تمہارے امام اس ایٹمی اسلحے کے دور میں ایک تلوار لے کر کے کہاں تک مقابلہ کریں گے؟ انہیں یہی نہیں معلوم کہ جو امام ہے وہ خدا کا نمائندہ ہے. تمہاری قدرت اور ہے, اللہ کی قدرت اور ہے. جب اللہ کی قدرت کے سامنے فرعون نے ٹک پایا, سردار نے ٹک پایا, نمرود نے ٹک پایا, تو امریکہ اور اسرائیل کیا ٹک پائیں گے؟ ضرور پڑھ دے اب دیکھیے, اب جو لوگ جانتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو ان سے گزارش ہے کہ غور کریں میری بات. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی جتنی ترقیاں ہیں, اگر کچھ چیزیں ختم کر دی جائیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیاں ختم ہو جائیں گی. یہ ترقی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لوہا, اگر لوہا نہ ہو تو سائنس کی بہت ساری ترقیاں اسی لوہے کے طفیل میں ہیں, یا معدنیات جو ہیں یہ سب اگر نہ ہو, ایٹم ذرے یہ نہ ہو, سائنس کی ٹیکنالوجی 0 پہ آ جائے. پانی نہ ہو, سائنس کی ٹیکنالوجی 0 پوائنٹ آ جائے. آکسیجن نہ ہو, یعنی یہ ساری چیزیں اگر نہ ہو تو سائنس کی جتنی ترقی سب 0 پوائنٹ پہ آ جائے گی. آگ نہ ہو, پانی نہ ہو,
हवा न हो, मादनियात न हो, लोहा न हो, आग न हो, ये सारी चीजें न हो तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की 0 पॉइंट पे आ जाएगी। अब जो आने वाला है वो अल्लाह का नुमाइंदा है, वो अल्लाह का रहनुमा है। ये देखो कि अल्लाह का रहनुमा जब आता है तो उसके सामने आग आती है तो क्या होता है, पानी आता है तो क्या होता है, लोहा आता है तो क्या होता है, हवा आती है तो क्या होता है, एटम आता है तो क्या होता है। तो हमने देखा अल्लाह के नुमाइंदे के हाथ पे जर्रा आता है तो तस्बीह इलाही पढ़ता हुआ आता है, हवा आती है तो इन्हें रास्ता देती हुई नजर आती है, पानी आता है तो इन्हें रास्ता देता हुआ नजर आता है, आग सामने आती है तो आग गुलजार होती हुई नजर आती है। दुरूद पढ़े मोहम्मद नतीजा क्या होगा मालूम है? नतीजा ये होगा मिसाइल तुम्हारी होगी, इशारा इमाम का होगा, किसे बचाना है किसे हिलाक करना है, ये इशारा इमाम का होगा। हर चीज इमाम के इशारे में होगी। अरे जिसके इशारे में अल्लाह ने चांद सूरज सितारे दे रखे हो, तुम्हारी मिसाइलों की क्या हैसियत है? रोज बड़े मोहम्मद सब कुछ इमाम के इख्तियार में होगा, सारी दुनिया इमाम के इख्तियार में होगी। जमीन अपने खजाने उगलेगी। रवायतों में है कि पत्थर के नीचे भी अगर कोई दुश्मन छुपा होगा तो पत्थर आवाज देगा, मौला दुश्मन इधर है, क्या बात, दुश्मन इधर है, वो पत्थर आवाज देगा। कहीं कुछ छिपाने की जगह मैदान और थोड़ी के जहाँ चाहो चले जाओ। ये इमाम होंगे, इमाम की निगाहों से कोई बच नहीं पाएगा और वही बचेगा जो निजाम आदल पे कायम होगा। जरूर पढ़ दे मोहम्मद मगर हर इस शर्त पे करूंगा कि सलवार कायदे से पढ़े आप। इसका मतलब है आप चाहते हैं कि जल्दी मतलब कायदे से सलवार अपना पढ़े होते। अच्छा पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने खत्म कर दिया। ये है मजलिस हुसैन। मजलिस हुसैन में आया कीजिए, यहीं पर सारे इल्म आपको मिलेगा, दुनिया का भी इल्म मिलेगा, दीन का भी इल्म मिलेगा। ये मजलिस हुसैन है। यहाँ जनाबे फातिमा आती, शहजादी फातिमा आती। अब देखिए एतराज करने वाले यहाँ भी एतराज कर देते। मजलिसें कहाँ कहाँ होती हैं, कितनी मजलिसें होती हैं? अरे शिवली ही की तमाम मजलिसों में हर आदमी नहीं पहुंच पाता और जनाब सैयदा पूरी दुनिया की मजलिसों में शरीक होती है। सारी दुनिया में जहां भी मजलिस होती है जनाब सैयदा शरीक होती है। क्या एक फातिमा कहाँ कहाँ मजलिस में जाएंगी? एक अली कितनी जगह दावत पे गए थे, जो 40 जगह जा सकता है वो 40,000 भी जा सकता है। वो तो बदकिस्मती थी कि खाली 40 आदमियों ने दावत दी थी। अगर 40,000 ने दावत दी होती तो हर जगह पाए जाते। मोहम्मद ऐसा समझ में नहीं आता। ये एक सैयदा एक फातिमा सारी दुनिया की मजलिसों में कहा, या हम शूरी में मजलिस में नहीं पहुंच पाते और जनाब सैयदा पूरी दुनिया की मजलिसों में पहुंच रही है। अच्छा तो अगर नहीं समझ में आता तो मैं समझा दूं। एक मलकुल मौत एक ही वक्त आदमी अमेरिका में भी मर रहा है, चीन में भी मर रहा है, जापान में भी मर रहा है, इंडिया में भी मर रहा है, पाकिस्तान में भी मर रहा है। ठीक 4:45 बजे मलकुल मौत इंडिया में भी है, चीन में भी है, जापान में भी है, अमेरिका में भी है। तो अगर एक मलकुल मौत लाखों जगह पहुंच जाते हैं तो जो इनके घर के खादिम हैं उनके मालिक का आलम क्या होगा? तो यह चीज है, ये मजलिसें बहुत अहम चीज है। इन मजलिसों का एहतराम करें, इन मजलिसों की ताज़ीम करें, इस फर्शियाजा की अहमियत को समझें। इसमें जो जाकिर होता है, जाकिर की भी जिम्मेदारियां हैं कि हमें क्या पढ़ना है। जो मजलिस पढ़ने आता है उसकी भी जिम्मेदारी है, जो मजलिस सुनने आता है उसकी भी जिम्मेदारी है, जो मजलिस करता है उसकी भी जिम्मेदारी है। मजलिस करने वाला अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, मजलिस पढ़ने वाला अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, मजलिस सुनने वाला अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हमारा होता क्या है, साल भर के जितने झगड़े हैं
सब मुहर्रम में निपटाए जाते। मजलिस हुसैन इसलिए नहीं है कि घरों के झगड़े फर्श अज़ा पे लाओ, मजलिस हुसैन इसलिए है कि मजलिस अज़ा की तहजीब अपने घर लेके जाओ, मजलिसों की तहजीब अपने घर लेके जाओ, घर का झगड़ा मजलिसों में लेके ना आओ। याद रखो हुसैन की तो प्यारी माँ इस मजलिस की जिम्मेदार। इन मजलिसों की हिफाजत करो, इन मजलिसों की ताज़ीम करो। ये मजलिसें याद है उस हुसैन की जिस हुसैन ने करबला में अपना सब कुछ लुटा दिया, करबला में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अज़ादारों, हमारे यहाँ अगर कोई किसी बच्चे को मार देता है, एक तमाचा मार देता है, तो 10 आदमी आगे बढ़ते हैं, क्यों मार दिया? छोटा बच्चा है, तमाचा मार दिया। एक बच्चे को तमाचा मार दिया जाए तो 10 आदमी कहने वाले आ जाते हैं, क्यों मार दिया? असगर के गले पे 3 फल का तीर लगाया गया, कोई कहने वाला न हुआ। अरे उनको शर्म नहीं आती? 6 महीने का बच्चा और 3 फल का तीर, 18 साल का करियर जवान और सीने पे बच्ची का फल, हुसैन का शेर जैसा भाई और उसके शाने कलम कर दिए गए। अज़ादारों, न हुसैन को कोई अकबर का पुरसा देने वाला था, न कासिम का पुरसा देने वाला था, न अब्बास का पुरसा देने वाला था। हुसैन लाशें उठाते थे और रोते जाते थे, लाशें उठाते थे, रोते जाते थे। बाहर हुसैन रोते थे, लाशा खेमे में आता था, यहाँ बीवियां रोया करती थी, आओ आओ अब हमारा मौला एक दिन का और मेहमान है। मुहर्रम की 9 तारीख आ गई है, कल अपने मौला को रुखसत करना है, कल आशूर का दिन है, एक दिन के और मेहमान है करबला के प्यासे। अज़ादारों, हम तो रो रहे ना, रोना आसान है। जिन्हें रोने का हक था उन्हें तमाचे मारे जा रहे थे, मुर्गे लगाए जा रहे थे, ताजियाने बरसाए जा रहे थे। बस मैंने मजलिस तमाम कर दी। अज़ादारों, हुसैन हर लाश पे रोए हैं, एक एक की लाश पे रोए हैं, चाहे वो गुलाम की लाश हो, चाहे वो बेटे की लाश हो, चाहे वो असहाब की लाश हो, एक एक लाश पे हुसैन रोए हैं। मगर 4 लाशें ऐसे हैं जहाँ फातिमा का लाल बहुत रोया है, जहाँ हुसैन बहुत रोए हैं। एक कासिम का लाशा है कि कासिम के जिस्म पे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अरब में जब मैदान जंग में सिपाही जाता है तो ज़रा पहनता है ताकि तलवार को ज़रा रोक ले और तलवार का वो असर जिस्म पे न पड़ने पाए। मगर अज़ादारों, कासिम का सिन 13 साल का था, अरब में ज़रा नहीं बनती थी। ज़रा पहले हुए कासिम गए, जब घोड़े से जमीन पर गिरे, हुसैन आए, दुश्मनों ने भागना शुरू किया तो इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, ज़रा पहले नहीं थे। दांत जब घोड़े की जिस्म पे पड़ती थी, कासिम आवाज देते थे, आए चचा, आए चचा, आए चचा। हुसैन जब आए तो कासिम का लाशा पामाल हो चुका था घोड़ों के टापों से। रो के हुसैन ने कहा, बेटा तुमने पुकारा और तुम्हारा चचा मदद को न आ सका। दूसरा लाशा जिसपे हुसैन बहुत रोए हैं, कलिया जवान लाल अली अकबर का लाशा था। अज़ादारों, जब हुसैन का ये आलम है तो लैला का क्या आलम रहा होगा? और यही नहीं, जरा सोचो, जब गैर औरतें अली अकबर का सर देख करके रो दी और एक औरत जो तमाशा देख रही थी, शहीदों के कटे हुए सर नेज़े पे नजर आ रहे थे, जैसे ही अकबर के कटे हुए सर को देखा, चांद जैसा चेहरा, कलेजा थाम के जमीन पे बैठ गई। ये जवान, तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई होगी, मर गई हो, तेरा लाशा उस माँ ने कैसे देखा होगा? अज़ादारों, जब गैर औरत के रोने का ये आलम है तो हुसैन कितना रोए होंगे। तीसरा लाशा अब्बास का लाशा है। जब शेर के करीब पहुंचे हैं, अब्बास घोड़े से जमीन पे आ चुके थे, आंखों में खून, दूसरी आंख में तीर। अब्बास तड़प रहे, मौला आखिरी तमन्ना है आपका दीदार कर लूं। हुसैन ने आंखों को खून को सूर साफ किया और अब्बास ने देखा, हुसैन के चेहरे को देखा, ज़ियारत की। हुसैन ने कहा, भैया जिंदगी में कभी भाई नहीं कहा है, आज अपनी जबान से भाई कह दो। भाई कहा और रुखसत हो गए। अज़ादारों, चौथा लाशा जनाब अली असगर का लाशा है। आशूर के दिन आप अमाल करेंगे, 7 मरतबा आगे बढ़ेंगे, पीछे रखेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए असगर का लाशा लेकर हुसैन रोते जाते थे। कभी